Dobar dan, evo danas ću vam predstaviti G&G-ovu G2 repliku. Eto, morat ću se malo podati, radi se o replici TR16 MBR 556 VH, znači zbilja vrlo dugačko ime. Ovdje se radi o G&G-ovoj replici više klase, znači najbolje od njih, što zbilja je. To je jedna od onih replika koje zbilja ne morate ništa dirati i upgradeati, osim eventualno staviti air hop, ali da, ja bi eventualno stavio air hop unutra i to je to, jer ostatak je odličan. Evo, pa počet ću sa vanjskim dijelovima. Znači klasični G&G dizajn koji smo vidjeli prije i na drugim njihovim replikama, kao na primjer GC16 seriji. Znači ima ovu ergonomsku polimernu držku koja je zbilja onako vrlo udobna za držanje, tako da meni se osobno jako sviđa. G&G-ov klasični kundak koji je baš njihov dizajn, koji je vrlo udoban, znači kad se uhvati ruku jednostavno baš lijepo leži. I ono što je fora, ima za skittlese, ovdje se stisne se ovako tu na ovaj gum na drugoj strani. I tu možete recimo stavljati neke baterije recimo za red dotove i slično koji pašu, ali naravno baterija se stavlja u kundak i to se mora stisnuti ovdje i onda samo ga prekrenete i to je to. I kundak je podesiv, imate ovdje ovo tu kao i na ostalim četvorkama i samo ovdje kliknete, fiksirano i to je to. Ovdje ima prihvate za remen. Tako, znači za neki one point. I evo, cijelo tijelo je naravno napunjeno metala i kontrole su ambidextrous, znači imate sa obje strane kontrole, znači za puštanje spremnika s jedne strane i s druge strane. Handguard, znači handguard je ovako zbilja onako dugačak i prihvaća M-LOK dodatke, gore na gornjem dijelu ima pikatini, također na handguardu imaju ovako ove udubine da bi se kao taj handguard i olakšao, ne znam sad za koliko, ali eto, fora izgleda. Dolazi naravno sa klasičnim iron sightovima koji se dosta često vide na G&G-u, koji su naravno podesivi, ovaj podesiti lijevo i desno. S tim da ga možete podešavati i gore i dole, dok je prednji možete samo gore i dole i to pomalo. Šta još reći, da, ovaj flash hider koji je isto meni isto G&G, baš G&G-ev dizajn, jako lijepo izgleda po mom mišljenju. I eto još nege polimera i eto da pređemo sad na ono glavno. Znači ovu repliku krasi G&G-ov G2 gearbox, koji je po meni jedan od najboljih gearboxa koji se mogu naći na stock replici. Prednja strana mu je potpuno mesnata, znači ako vam to pukne, svaka vam čast, jer jednostavno rastavljao sam takve replike i zbilja mislim da je jako, jako teško polomiti tu školjku gearboxa. Naravno, ostatak unutrašnjosti je također ojačan, znači ovaj klip ima sa svim metalnim zupcima, čelični zupčanici, high torque motor, tako da ova replika daje otprilike od 20 do 25 RPS-a uz odličan odaziv okidača. Također ima G&G-ev ETU, koji je za razliku od ostalih ETU-a, onih klasičnih Gen 2, vjerojatno sjećate iz GC16 serije, ima jednu dodatnu funkciju, a to je da kad ova replika prestane pucati, to jest kada ostane bez kuglica, ona jednostavno prestane pucati poput Evo 3 Skorpiona, iako je G&G, mislim da je G&G ipak prvi to napravio možda, prije Evo 3, ali ako želite tu funkciju, morate kupiti baš ove spremnike G2, jer oni imaju taj dodatak na sebi koji mu to omogućava da to funkcionira. Znači baš mora biti Gen 2 spremnik koji to ima. I šta još reći o replici, naravno,
ima ovu ručicu koja je isto ambi, znači kad je povučete, imate ovako fino ovu GNG-ovu rotacijsku komoru koju ja zbilja iskreno ne bi mijenjao na nju jer ja ne vidim potrebu, je da je polimerna, ali nema apsolutno nikakve veze ako on odrađuje svoj posao, a odrađuje ga i to odlično. I naravno funkcionalni bolt catch, znači imate ovo tu, stisnut i baš se ono to lijepo čuje na njoj, taj zvuk. I oznaka ovdje za M-Block. I s druge strane, da mi ne smeta, znači imamo ove GNG-eve oznake i da se radi o G2 Advanced sistemu. Ovu repliku bi usporedio recimo sa Crytek replikama, mada iskreno GNG je malo bolje odradio. Mislim, malo bolje, ima neke svoje posebnosti koje Crytek nema poput spremnika, ali dobro, to ni većina EG, osim evo 3 Skorpiona i možda još neke replike nema. Tako da ova replika je zbilja kupite, igrate i budete zadovoljni s njima kod nje, kako za početnike, tako i za zahtjevnije igrače koji se s tim bave duže vrijeme, tako da zbilja nema greške. I to bi bilo to za sad, pa ako imate još nekih upita u vezi ove replike, slobodno nam se javite i pišite u komentarima. I eto, lijep pozdrav!